everybody. Good morning. Good morning, Michelle. Good morning, Seralyn. Okay. Morning. Yes, this is buffering here. All right, so Good morning, everyone. Good morning, Miss. We'll start ya nak ya. Jadi before we start, Miss mute dulu. Biar fokusnya di tablet aja. Good morning, everybody. Today we start again our Zoom meeting 20 class. Yeah. File bulannya PDF-nya di grup, ya kan? Jadi nanti boleh after meeting ya, setelah Zoom ya, boleh dilihat-lihat lagi. Tapi sekarang kita berdoa dulu, ayo let's pray first. Miss mau Excel lah dulu, Excel Panjaitan. Abang, please lead us the prayer. Kamu yang berdoa, ayo. Oke, Excel, lead us the prayer. Ready to pray. Dear God, we are going study, learn, bless everyone. God, amen. Amen. Oke, everybody. Iya, thank you, Excel. Nah, Miss Amel mute dulu ya, nak ya. Only a few minutes. Hanya beberapa menit aja, Miss mute dulu. Oke, here we go. Untuk minggu ini, jadi kalau kamu lihat di kalender, if you see from the calendar, you will realize that this is the last week of October. Ini adalah minggu terakhir bulan Oktober. Artinya, sesuai dengan timetable kita itu artinya jadwal ya, roster ya, untuk fluency, for example. Fluency itu misalnya selalu buat review, atau selalu buat summary, atau selalu buat quiz di akhir bulan. Nah, minggu lalu sudah tuh kan, minggu ini, seharusnya kemarin misalnya beritahu kalian tuh minggu lalu, dari kelas Nebula, Miss akan ambil nilai reading. Nah, I will take reading score. Jadi ini, I want to say thank you first. Miss mau bilang ucapkan terima kasih dulu untuk grade 2 Nebula. Dari 24 siswa, from 24 students, from Aisyah until Yemima, dari Aisyah sampai Yemima, kita punya 24 students in Nebula class. Almost all of you, hampir semuanya, sudah kerjakan Kahoot. Dan nilai yang tertinggi adalah 100. Good job, nilai tertinggi adalah 100, dan itu kita punya sekitar 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ada 14 anak yang dapat nilai 100. Congratulations. Jadi nilai kalian itu tinggi-tinggi banget. 100, 90, 80, 70. Tidak ada yang di bawah 70. Hanya ada sekitar satu orang yang 70. You can see the score list ya. Bisa lihat score listnya. And ada 3 orang anak lagi yang belum. Sorry, 4 orang anak lagi yang belum. 4 anak lagi yang belum, misalnya akan list nanti namanya, misalkan Japri ya, I will send the message personally. Jadi kamu boleh lihat mana yang belum dan yang sudah.
Oke, itu informasi untuk Kahoot yang minggu lalu, last week. Nah, sekarang kita mau tes reading. Untuk reading, Miss Amel akan share screen dulu. I share this picture. Ini gampang sekali, nak. Ini dari minggu lalu ya. I share this from last week. Kamu bisa lihat ada gambar ini. Oke, sudah? Nah, ini gambarnya adalah the picture of tree of sight words L and M. Ini yang akan jadi tes reading kita hari ini. Jadi boleh kamu cek. Misalnya akan minta kalian untuk menyebutkan kata-kata ini, lalu misalkan data nama anaknya. Jadi yang benar, misal langsung dapat bisa akan kasih nilai. Untuk setiap kata, itu skornya adalah 20. Bonus 1. Artinya kalau misalnya kamu salah, 1, misalnya minta repeat lagi, sebutin lagi, jika sudah benar, 100. Tapi kalau masih salah, berarti 80. Jadi itu ya. Coba kita lihat dulu ya, misalnya akan bacakan. Perhatikan, ini untuk reading hari ini. Mulai dari sini. Make, like, little. Little ini boleh dua versi. Last week, misalnya sudah tes di Cosmos Class, itu ada Gabriela Sinaga. Gabriela say little, itu benar. Itu British accent. Boleh juga little. Itu juga benar. Itu American accent. Jadi kamu boleh pakai yang mana aja boleh. Little or little. Look. Long. Okay, easy right? Gampang banget. Ini akan jadi nilai kalian reading. Sekali lagi ya. Made, make, like, little or little, look, long. Oke, itu dia hari ini. Sekarang Miss Amel mau unmute kamu yang namanya Miss panggil, silahkan unmute dirinya. Miss mulai dari boy. Daryl Immanuel. Yes. Ready, Daryl? Ready, Miss. Sudah tahu apa yang harus abang lakukan? Yes, Miss. Misalnya akan tracking ya. Jadi artinya gini sayang, kalau kamu benar, misalkan langsung kasih skornya di sini. Teman-teman kamu bisa lihat skor kamu. Okay? Don't be shy kalau nilainya rendah dan be proud if nilainya tinggi ya. Tunjukin kalau memang reading kamu bagus. Oke, kita mulai. Misalnya make it in order, berurutan. How do you say this? Made. Okay, good job. This one. Make. Yeah, very good. This one. Like. Awesome. This one. Little. Yep, American accent. Bagus. This one. Look. Look. Very good. This one. Long. Yeah, I like it. Good job, Daryl. Your score is, nilai kamu adalah 100 karena kamu nggak ada salah. So this is the first one. Daryl langsung dapat 100. Misalnya tulis dulu tracking. Oke, Daryl. Alright, good job abang. Sekarang abang pilih who is the next. Pilih siapa? Action, Miss. Axel Panjaitan. Oke, thank you, Daryl. Axel, misalnya make it backward ya, terbalik ya. How do you say this? Long. Yep, this one. Look. Very good. This one. Little. Yep, this is American accent ya, little. This one. Like. Yep, and this. Make. And this one.
Made. Very good. I like it. 100 for you, Excel. Good job. Easy, right? Gampang banget ya, Miss. Yeah. Only reading get 100 for test. Ini dia. Gampang tapi menantang. Oke, Abang pilih. Who is the next? Jovan. Miss. Jovan. Jovan Penggabean. Oke, Abang Jovan, are you ready? Sambil nggak bisa lihat Jovan ini. Mana dia? Where are you, Jovan? Oke, here we go. Ready ya? Yes, Miss. Oke, Bang, misalnya make it random. Acak. How do you say this? Make. Yep, and this one. Oh, sorry. And this one. Long. Once again, please. Long. Yep. This one. Little. Little. American accent. Good. This one. Made. Made. Once again. Made. Yes, made. This. Like. Like. And the last one. Look. Look. Gorgeous. Your score is 100. Wow, boy jago-jago ya. Jovan, congratulations. Yes. Now you choose the next reader. Siapa yang Abang pilih? Silahkan. Ayo, who is next? Cek nama temannya, nak. Boleh dicek siapa ya? Devan. Devan. Miss. Sebentar. Devan is, what is his full name? Misalnya, just read the first name. Franz Devan, right? Yeah, Franz Devan, yeah. Okay, Franz. Misalnya make it in order. How do you say this? Make. Yep, this one. Make. Very good. This one. Like. Like. Very good. Yes. Little. Little. American accent. This one. Look. Look. And this one. Long. Long. Good job, friends. Devan, your score is 100. Congratulations, boys. Abang boleh pilih siapa selanjutnya. Ayo. Please choose girl. Pilih yang perempuan, nak. Gantian, biar girlnya juga rasakan gimana cara readingnya. Okay, can you choose girl? Siapa yang abang pilih? Cek di attendance list-nya, lihat di daftar absennya ada berapa anak girl hari ini yang datang. Itu ada Felicia, ada Sarah Ali, Naomi, Michelle, ada Sarana, Aisyah. Come on, you choose, Bang. Siapa? Devan? Already off ya? Sudah mati mikrofonnya ya? Misalnya yang pilih ya. Misalnya want to choose Felicia Annabelle. Felicia Annabelle. Kakak, please turn on your microphone. Okay, very good, Felicia. You are yellow. Okay, misalnya make it in order ya. How do you say this? Made. Made. Very good. This one. Make. Yep, this. Like. Very good. This. Little. Little. And this. Look. Very good. The last one. Long.
Long. 100 kakak. Felicia. Very good. Kakak choose again. Who is next? Pilih. Setelah kamu, kita break. Sarana. Oke. After Sarana, we break a moment ya. Kita berhenti sebentar ya. Miss mau kasih materi dikit. Oke, Sarana, I make it in backward. Dari belakang. How do you say this, kakak? Long. Long. This one. Look. Look. Very good. This one. Little. Little. Yes, I like it. This one, Sarana. Like. Like. And this. Make. Make. The last one. Make. Made. Sarana. Thank you so much. The way you say it, cara kakak ngomongnya itu bagus banget loh. Boleh nggak sekali lagi Miss dengarkan kamu bilang ini? Gimana tadi? Gimana bilangnya? Little. Iya, boleh. Good job. 100 for Sarana ya. Thank you Sarana. Oke, kids. Miss Amel mau kasih break dulu. Ini kita sudah punya 6 students. I have Axel, Daryl, Felicia, Franz Devan, Jovan, and Sarana. Sudah ada 6 anak. Sekarang Miss Amel mau kalian buka dulu e-learningnya. Kalau yang pakai HP boleh dilihat. Kalau yang tidak, lihat di layar ya. Miss Amel akan share. Di situ ada reading. Nah, readingnya ini sama nggak sih Miss dengan yang layarnya terlambat nih share-nya. Sebentar ya. Sama nggak Miss sih reading ini dengan yang kita akan buat tadi? Berbeda. Readingnya berbeda topik. Sebentar. Sepertinya dia sedikit lambat ya. Readingnya berbeda topik, tapi materinya sama, side words. Oke, readingnya berbeda topik. Sebentar ya sayang. Ini share screen-nya sedikit mengulah, tidak mau terbuka dia. Oke, hold on a second. Oke, kita lanjut dulu deh ya. Kalau gitu Miss mau Sarana pilih dulu. Who is next, kakak? Nggak kelihatan dia. Kakak pilih siapa? Christabel. Oke, Christabel. Christabel Limbong. Oke. Oh, sudah. Belum sih. Bentar ya, Kak ya. Gak mau dia ini. Oke, hold on. Wih, oke, dia berjalan. Oke, Miss. Oke, Christabel. Alright, ready. Ntar, layarnya nggak mau keluar. Miss Amel sudah share screen tapi nggak mau keluar layarnya. Oke, kita ini reading aja dulu deh ya. Oke, kakak, Christabel bisa dihapus. Bismillah. Oh, bisa. Iya, bisa. Oke, Christabel, this is for you. How do you say this? Made. Made. And this, random. Look. Look, this. Like. Like, this one. Long. Long, this. Little. Is 30. Little, and last. So we make is 12. Make. Make. Yes, make. 100, Christabel. Okay, Thank you, Christabel, Miss. pause a moment. You're welcome. Christabel, pause sebentar ya. Tadi kan nggak bisa share screen, sekarang udah bisa. Ini nak, misalnya kasih satu share untuk hari ini. Itu adalah reading kita, tapi ini dalam bentuk sentence. Tadi kan kamu dalam bentuk ini ya, kata-kata ya, satu one by one ya. Ini sekarang sentence. Coba di sini lihat. Oh, nggak mau share screen lagi dia. Alright, so here we go.
Oh, sudah jalan, tapi nggak mau share screen. Oke, ini dia. Tadi nggak mau. Oke. Ini kamu lihat deh di sini. Ini adalah beberapa kata yang digabung dari kata-kata yang kita punya. Jadi misalnya lihat di sini ya. Kalau kamu lihat dari sight words minggu lalu dan minggu-minggu lalunya, sebelum-sebelumnya, kamu akan lihat kata-kata yang kita sudah baca, yang kita sudah say word. Nggak kelihatan? No need. No need. Oke, that's it. Loadingnya lambat dia nih. Oke, itu ya. Perhatiin deh. Ini dalam bentuk kalimat loh nak jadinya. Padahal dia adalah gabungan dari beberapa kata yang sudah kita pelajari minggu lalu dan minggu-minggu lalunya kan. Lihat deh di situ ada kata what will he look. Ini kalimat sentence kan. Tapi kalau kamu perhatiin, ini adalah sight words W, sight words W, yang ini sight words H, ini sight words L. Kalau kamu gabungin jadi kalimat nggak tuh? What will he look when he will write his word? How little had he made with him and her look like? Which look he made? Who will have long word? Who will make long word here? Jadi ini adalah gabungan dari beberapa kata yang kita ambil dari sight words. Kita buat kalimat. Benar nggak? Ya kan? Coba misalnya mau tadi si Kristabel yang terakhir kan. Kristabel boleh kakak baca nggak nih kalimat yang pertama gimana bacanya? What will he look? What will he look? Itu ada sight words apa aja kak? Boleh kamu pecah-pecah nggak gimana bacanya? Pecah-pecah. Sight word W. Sight word H. Yes, And sight words L. Yes, sight words W, sight words H, and then sight word L. Benar kan? Bisa kan digabungin kan? Yes, Jadi Miss. jadi kamu belajar kata-kata itu nggak cuma dihafal, tapi juga bisa dijadikan kalimat. What will he look? Akan terlihat seperti apa dia atau akan melihat apa dia? What will he look? Oke, Miss Amel mau panggil anak yang lain ya. Sebelumnya, thank you Kristabel. Sebelumnya Miss mau dia baca ini dulu. Aurel Sitepu. Aurel, gimana kakak baca ini? How do you say? When he would Yes. write his word. Yap. Sekali lagi boleh? Once again, please. When he would write his word. When he will write his word, that is sight words HW. Benar? Is it correct? Benar, Aurel? Sight words apa aja yang kakak lihat di situ? What sight words do you see? Apa aja yang ada? HW. WH. Boleh. Sekarang misalnya mau panggil Audrey Hutahuruk. Audrey Jevanya. Kakak baca ini gimana? How do you read this? Thank you, Aurel. Audrey. Audrey. Oh, she's not here. Audrey, oh, she's here. How But not yet. little had he made? Once again, kakak. How little had he made? Yes, how little had he made? How many sight words di sana? Ada berapa sight words sih? Can you see how many? H, L, Yes. M. Yes, HLM. Very good. You good analyzer. Bagus banget analisisnya.
Sekarang Miss mau panggil, thank you Audrey, Aska, Abang. How do you read this, Aska? Gimana bacanya? Him and her look like. Once again, please. Sekali lagi, Bang. With him and her look like. Iya, with him and her look like. How many side words sih di situ? Ada berapa side words? Ada berapa ya? Side words apa aja? W, H, and then L. Yes, Abang. Don't be shy. Boleh bilang aja salah juga. It's okay. Sekarang Miss mau move ke Bagas Tanta. Bagas Tanta. Abang. Bagas. Ya, Abang. Gimana sih? How do you read? Gimana baca ini, Bang? How do you read this? Gimana bacanya? Belum keluar ya? This one. How do you read? Which look he made. Yes, which look he made. Apa aja side words-nya? What side words are there? Ada apa aja di situ? W, L, H, M. Yes. Yes, W, L, H, M. Keempat-empatnya ada di situ ya, Bang ya. Very good. After Bagas. Yes, after Bagas, Miss Amel want to call Di Carlo. Di Carlo. Ya, kemana Bang? Di Carlo is not here. He is not here. Miss Amel move to Ekel. Ekel Kenji Tama. Abang, how do you read that? Ekel. Gimana bacanya, Abang? Ekel. Oh, he's not turn on the video. He's not unmute the. Sorry, Ekel is not answering. Sambil pindah ke Geovan. Giovano Manuel. Giovan? He's not here also. Kalau nggak dicek attendance listnya kita nggak lihat nih ya berarti ya. Jevin Purba. Ada. Bodoh kali dari. Ada Miss bilang. Ada Miss. Bilang siapa? Oh, Giovano kamu GN. Abang, lihat deh nama kamu paling bawah jadinya Bang. GN ya. Oke, benar-benar kelihatan. Abang, boleh baca ini gimana? How do you say? Who will have long word? Once again, yang terakhir, kata yang terakhir yang ini Bang, gimana sih bacanya? Coba Miss mau dengar lagi. Who will have long word? Word. Say again. Word. Word. Yang terakhir aja. Yes. Who will have long word? Giovano Manuel Simarmata. Oke, thank you Abang. Dan Giovano, Jevin deh sekarang. Misalnya, thank you Jevin. Cek dulu attendance listnya. Kelihatan ini deh. Jevin Purba. Oke, Jevin Nebula. Jevin boleh? Yang terakhir, how do you say this? A little bit longer. Jevin? Turn on the video. Jevin, can you hear me? Because if you're not respond, Miss Amel have to move to another student.
Okay, I think he is not responding or he's not listening. But the video is on. Jevin? Oke, Miss Amel move first ya. Miss Amel bacain lagi. Ini anak yang sudah jawab dan jawabannya benar adalah Audrey, Aurel, Aska, Bagas Santa, Ekel Kenjitama, Giovanno. Sudah 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 plus 6, 16. 6 plus 6, 12. Sudah 12 anak nih. 12 lagi yang belum. Jevin, are you here? Yes. Okay. Misalnya bertanya ya, I will ask you. Abang, how do you read this? Gimana cara bacanya tadi? This one? Who will? Once again? Who will make long word here? Misalnya nggak dengar suara abang. Who will? Oh, I don't listen to any words. Jevin, can you hear me clearly or not? Okay, Miss Amel have to move. Sorry, Abang, but I have to move if, once again, I give you one more time. How do you say this? Please say again, Jevin. It's still not working. Okay, takes time. All right, Marina. Marina Yosefin, kakak. Kakak, you read this. How do you read? The last one. Marina, turn on your video and then unmute your microphone. Oke, sebentar ya. Who will make long word here? Who will make long word here? Yes. Who will make long word here? Good job, Marina. Thank you, kakak. Tadi sebelum Marina seharusnya Miss panggil Christian. Christian dulu tadi terbalik. It's okay. Marina, good job. I want to call Christian now. Okay, Abang. Here we go. Ini punya kamu kalimatnya. How to say this? Christian. After Christian, we back to Jevin. Ayo, Christian. How do you say this? Christian Effendi, can you hear me? Okay, how do you say that? How do you say that, Abang? Gimana dia? How we can have Yes, how little had he made. Abang, your camera is upside down. Itu terbalik kameranya, makanya look at, your camera is upside down. Thank you, Christian. Kita balik ke Jevin ya. Jevin tadi, oh sudah, sorry. Jevin sudah. Michelle Naomi. Michelle. Oke, kakak Miss. Mungkin untuk fluency namanya nggak usah dipakai Nabulanya deh, karena nama kalian jadi terpotong nih. Michelle Naomi, lihat di sini deh. What do you say? How do you say this? Michelle? 5 minutes more. Kita punya 5 menit lagi, Kak. Come on. Michelle, how do you say? look he made? Which look he made. All right, that's correct. Miss Amel, give the score nanti ya.
nggak yang seperti tadi. Misalnya akan bacakan skornya nanti. Next, Randy. Thank you, Michelle. Randy. Randy. He isn't here. He's not joined with us today. Okay. Sarana already. Seralin. Seralin Regina. Nggak mau salah panggil nama ya. Seralin, okay. Alright, good, Kakak. How do you say this, Kak? A little bit longer. How do you say this? When he would write his word. When he would write his word. Boleh sekali lagi baca yang ini? Hanya yang ini saja. When he would write. Right. Okay, right. Very good. W and R-nya digabung. Right. Okay, Simon, Sirai. Thank you, Seralin. Simon. Simon, this is for you. Abang, silahkan. Simon. Miss Ana lihat Simon aktif tapi belum bisa unmute. Simon, come on, please turn on your microphone. 3 minutes more. Oke, kita tunggu Simon. Yang lainnya lihat, kids boleh lihat di page buka e-learning kamu. Itu ada page misalnya share screen ya. Itu ada page tentang guess, playing guess. Ini tugas kamu di rumah. Jadi tugas kamu adalah menebak, guessing words, menebak kata yang kamu, Simon bisa nyalakan mikrofonnya ya, menebak kata yang kamu lihat dari random words di sini. Karena punya random words, silahkan kamu tebak dia apa sih kata-kata yang ada di sini. Nanti setelah kamu tebak, kirim sama Miss Amel jawabannya. Ada 5 ya. 1, 2, 3, 4, 6, sorry. Oh, God. Kenapa tidak bisa di-share screen? Oke, sudah. Di sini sayang. Perhatikan, misalnya tunggu Simon belakangan. Ini ya, lihat ke sini nak. Oke, here we go. Nih, boleh satu. Itu ada huruf yang random nih, random words. Ada U, K, H, F, W, A, R. Nah, tugas kamu adalah menebak kira-kira kamu bisa bangun atau membuat berapa kata ya dari huruf-huruf ini. Misalnya, kalau misalnya kamu memulai dari letter W, sight words W. Ini ada W di sini. Kamu boleh tulis W di sini. Mau buat letter apa, huruf apa? Misalnya what, ya. Ada nggak ya? Oh ada nih, A. Ada nggak ya T-nya? Oh ada, T. What? Nah, kamu make your own words, buat sendiri. How many words can you make with this letter? Apa aja yang bisa kamu buat? Oke, misalnya lagi mau buat dari letter L, boleh. Example, L. Di sini ada L nih. L, apa ya? Oh ada I. Hi. Oh ada K. You make it by yourself, buat sendiri. Nanti WhatsApp ke Miss Amel ya nak. Apa yang kamu buat? Tulisnya di mana Miss? Di exercise. Jadi yang kamu kerjakan adalah buat 5. Ini bukan homework ya, ini hanya exercise fun aja. Kalau nggak dikerjakan boleh Miss. Ada nilainya deh untuk yang ngerjakan. Jadi buat 5 ya nak ya. 5 words. Acak terserah kamu, nggak ada yang salah. Kalau benar, get point. Kalau salah, nggak masalah. Oke, try it. Alright, Simon is not responding. Miss Amel akan lanjut
Dengan yang lain itu ada Simon, Randy, Yemima. Yemima dulu deh, Yemima di sini. Kakak, nyalakan 1 menit lagi ya, Kak.